أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيوة الإسلامي والحمد لله أنبي هراك كندكا نيايكو أدم الدنيا ala bi adamadenw minnu wele k'a fɔ ko mɔgɔw minnu sɔnna ale ala taama an bi kɛnɛ min kan nin ye nisɔndiya kɛnɛ de ye ani ala barikada kɛnɛ jama fɔlen kɔfɛ an bɛ an ka foli ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma Ansar Dini président ni a ka bureau kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka tila k'an ka karamɔgɔw fɔ k'a daminɛ an ka ɲɛmaa la fo ka taa se a bɛɛ lajɛlen dɔgɔnin ma n'o ye ne ye ka tila ka an ka sirifuw fɔ khasatan sirifu minnu bɛ an fɛ Faransi yan nɔ a cɛmanw ni a musomanw a ɲɛ bi fɛn fɛn na u ka wale la a bɛɛ lajɛlen ye ahlu betu ka tasira de ye sabula n'u tora so kɔnɔ komɔgɔw bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ ta nka an bi yɔrɔ yɔrɔ u bi boli an nɔfɛ wala o b'an da la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ahlu betu ni mɔgɔw tɛ kelen ye sabula kabini kɔrɔlɛ ko ko bɛ yen nɔ ni ahlu betu b'a ɲɛsin adamadenw ma u yɛrɛ fɔlɔ de bi jɔ a kɛnɛ kan fo bi wala an b'u fɔ Sirifu Bakari ani Sirifu Muhamedi an'an ka Seyida Balakisa an b'u fɔ k'u wele ɲuman dɔn kɔfɛ an ka ɲɛmaa an'an ka kayidu bamananw ko ten k'a fɔ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru cɛ a Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara sira ɲuman fɛn o fɛn bɛ an bolo ale de y'a bɛɛ yira an na doni n'a fɔra k'a fɔ ko dɔnniya ye dɛ mɔgɔ min ye fɛn dɔn min bɛ ɲɛsin ala ma o de bɛ wele ko dɔnniya an karamɔgɔ ye sira min yira an na ni maa min ni ma yɛrɛ janfa a y'a kɔnɔnajɛya an ye kɔnɔnajɛya min dira an ma n'a b'an don alijana kɔnɔ o la an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛ dugawu sama n'a ka famille bɛɛ ma i n'a fɔ ale yɛrɛ ɲinɛnen tɛ Ansaru cɛ n'a muso bɛ fan o fan fɛ a ɲinɛnen tɛ maa si kɔ o la an kana kɛ fisiri wale ye an bɛ yɔrɔ yɔrɔ hali n'an ma kuma n'an da ye an ŋaniya ka ɲɛsin ala ma ko ala ka nin cɛ ala k'a dɛmɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ala k'a to a faamuli ka nɔgɔya mɔgɔw bolo wala Ansaru min bɛ ɲini an fɛ o de ye jija ye an bɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen k'a jija n'i kɛra Ansaru den ɲuman ye fɛn min bɛ wajibi ka o ye sabali ni muɲu ni kotoɲɔgɔn tala ye o bɛ kɛwalew la a bɛ kumakanw na n'i y'a ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi kelenya de don kelenya a bɛ sinsin ka kɛ mun ye o ye ɲɔgɔn kanu ye
Allah subhanahu wa ta'ala aye aljanna doni sababu ke ɲɔgɔn kanu dɔ ye. Naam. Ka sababu ke jumɛn ye kira ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ ko aw adamadenw aw ti don aljanna kɔnɔ fewu f'aw ka kɛ mumini ye. Tiɲɛ. Wa aw tɛ kɛ mumini ye fewu f'aw ka ɲɔgɔn kanu. Naam. Wala a t'a to ne ka fɛn dɔ f'aw ɲɛna a bɛ se ka ɲɔgɔn kanu ni sababu min ye. Naam. O de ye ko afsu salama bayinakum. An ka foli cari ani ɲɔgɔn cɛ. Walima an ka kisi cari ani ɲɔgɔn cɛ. Ansaru dini cɛ n'a muso bi fan o fan fɛ bɛɛ lajɛlen kisilen bɛ u bolo ani u dama. O de ye assalamu ye. Donc maa minnu n'aw dusukun jara ɲɔgɔn ye n'aw ye dakurunya kelen duwawu kɛ ɲɔgɔn ye Ala b'o minna. Yo mais n'aw man di ɲɔgɔn ye hali n'aw sira ka duwawu don ɲɔgɔn ye ka tilekɛ duwawu don ɲɔgɔn ye Ala ta minna. Allah subhanahu wa ta'ala ko la in shakartum la azidanakum. N'aw ye ni Ala barikada ni Ala bi dɔ fara aw ka hɛrɛ kan. An bɛ nin o hɛrɛ kɛnɛ dɔ de kan ani o Ala barikada kɛnɛ. Siga t'a la dɔ bi fara hɛrɛ kan. Wala an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye furu ye dɔ wɛrɛ tɛ an bolo ka ɲɛsin furucɛ ani furumuso ani anw yɛrɛ foyi tɛ an bolo ni duwawu tɛ ka tila ka ladilikan fara o kan. Ladilikan o fɔlɔ bi bɔ Ala yɛrɛ ka Kurana kɔnɔ. Ala ye fɛn min ɲini furumuso ni furucɛ fɛ o de ye u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sabu Ala ko a ka Kurana kɔnɔ ko furu sigilen bɛ ko fila de kan. Alimawaddata wa rahama. Ɲɔgɔn kanu ani hinɛ. Diɲɛ ni hinɛ furu sigira o de kan. O kɔnka ni furu kɛra a ti mɛn ko diɲɛ bi ban. Bon hinɛ mana to yen nɔ ko furu bi sinsin o de la fo saya. Don dɔ bi kɛ furumuso man di ye o don dɔ bi kɛ furucɛ yɛrɛ fɛnɛ man di ye. Mais Ala ye hinɛ min fɔ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o o hinɛ in bɛ yen nɔ furu bi continuer fo saya. Ni hinɛ in de bɔra yen sa Ala k'an kisi o ma o de ye furu tiɲɛnen ye. Parce que ni hinɛ bɔra yen nɔ ɲɔgɔn dɔgɔya bɛ na o de la ayiwa ɲɔgɔn tɔɲɔ bɛ na o de la. N'o dun donna furu kɔnɔ dɔrɔn hali a ti da aw furucɛ ni furumuso yɛrɛ ma a bɛ se denw ma. Ala k'an kisi o ma. Allah subhanahu wa ta'ala a ko a ka Kurana kɔnɔ k'a fɔ ko aw adamadenw minnu ye silamɛw ye minnu ye muminw ye aw bɛ se ka furu kɛ fa ankihu ma taba lakum mina nisa'i wa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Aw bɛ se ka furu kɛ aw bɛ musow furu muso min ka di aw ye muso kelen fila saba naani. Nka Ala ye kangari min da yen nɔ o de do ko wa in khiftum n'aw siranna alla ta'dilu k'aw tɛ se ka tile aw musow ni ɲɔgɔn cɛ fa wahida ko dan kelen ma dɛ. N'i ma dan kelen ma n'i ye musow ta ka fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ i ma se ka ladirilenya fɛn min bɛ yen nɔ o ye jahanamɛ de ye. Ala k'an kisi o ma. Fa taba lakum nin Kurana aya ni a tafsiri kɛra mɔgɔw fɛ ko ayi ko muso min ka di aw ye k'a kɔrɔ ti o ye k'a kɔrɔ de don k'a fɔ ko muso min furuli dagalen bɛ aw ye. Ko sabula muso dɔ ka di ye i furu ɲɔgɔn tɔ ye i tɛ se k'o furu. Kuma bɛ fɛn min nɔfɛ dɔrɔn Ala ka Kurana kɔnɔ Kurana aya in na o ye tilennenya de ye. An ka tilen furumusow ni ɲɔgɔn cɛ. Ala y'a fɔ k'a gɛlɛya wa an karamɔgɔ fɛnɛ a Seyidi Sherifu Usmani Madani Hayidara n'a bi kuma ansaru fɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye a bɛ nin gɛlɛya an ma. Wala an kan hakili to an yɛrɛ kɔ furu kɔnɔna na an kan hakili to an yɛrɛ kɔ. Allah subhanahu wa ta'ala ko ar-rijalu qawwamuna ala nisa'i.
aw minnu ye furu cɛw ye aw de ye jolibaga ye furumusow kan la tadullu hadha al-kalama ala tafdiliyati ar-rijali ala an-nisa'i ko men ko ala ye nin kuranna aya min fɔ k'a fɔ ko furu cɛw de jɔlen bɛ furumusow kan ko o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko furu cɛw de ka fisa furumusow ye dɛ la fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'a kɛli ka kan furumuso ye cɛ de bi jɔ n'a ye n'a se b'a ye la yukallifu llahu illa ma ala tɛ jɔn wajibiya foyi kan fo fɛn min se b'i ye donc o la fɛn min se tɛ adamaden ye ala t'i minɛ o ma mais fɛn min se b'i ye furu kɔnɔna na n'i ma tile furumusow ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ yen nɔ o ye yankata de ye o la ni maa min yɛrɛ ye furu dilancogo lajɛ ala ka kangaridakanw lajɛ furu nɔfɛ ka alakira yɛrɛ ka kumakanw lajɛ furu nɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko furu in tɛ manamana ko ye furucɛ min wajibiyalen b'i kan n'i y'o kɛ furumuso ye i kana mini i kana bili kunkolo la k'a fɔ ko furumuso in ladiyaɲɛ dama de don ayi o tɛ a bili kunkolo la ko ala de y'a wajibiya ne kan hali ni muso tɛ n sago kɛ ala ye min wajibiya n kan ne jɔlen bi n'o ye o ye wajibi de ye ala kana masɔrɔ furumuso fɛnɛ fɛn min wajibiyalen b'i kan ka ɲɛsin cɛ ma kana fɔ dɔrɔn k'a fɔ ko cɛ ka ladiyaɲɛ de don a bili kunkolo la dɔrɔn ko ala de y'a wajibiya ne kan donc ne ye ala ka jɔn de ye n b'a kɛ ka sababu kɔ o de la aw ka furu bɛ se ka sinsin o de la aw ka furu bɛ se ka taa ɲɛfɛ wa hali ni ala ye den minnu di aw ma o la o den bɛ kɛ den barikama ye kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko a ka hadisa sanuman kɔnɔ ko he aw adamadenw maa minnu bɛ yen nɔ kiyama dɔn n'aw y'a jɔ ka lajɛli kɛ ka kɔlɔsili kɛ kiyama dɔn aw bi maa o maa taatɔ ye alijana kɔnɔ jahanamɛ kɔnɔ u kɛrɛ kelen jɛgɛnɛ k'aw kana ɲininkali kɛ dɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u ye furu kɛ k'a sɔrɔ u tilennen tɛ u furumusow ni ɲɔgɔn cɛ wala maaya dama tɛ k'a fɔ ko ne bɛ ala ka alabatow kɛ misali n bɛ sun n bɛ jaka bɔ ko o b'i don alijana kɔnɔ sariyaw minnu bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ fo i ka wajibiya k'olu de kɛ n'i yɛrɛ ka dugawu ye k'a fɔ ko ala de y'a wajibiya n kan n'i ye alabato kɛ cogo o cogo sariya min bɛ adamadenw cɛ n'i m'olu dafa dɔrɔn siga t'a la i tɛ ala sɔrɔ o de la furu kɔnɔna na gɛlɛya caman bɛ yen mais a bɛ muɲu k'a sababu kɛ jumɛn ye ala ɲɛsiranya n'i ye furu daminɛ cogo lajɛ diinɛ kɔnɔ mɔgɔw ye min fɔ ko furu wajibi tɛ ya dɔ sa an ka adamadenya an ka diinɛ sariyaw sigilen bɛ étape par étape al-qawaid dɔ ye farida ye dɔ ye wajibi ye dɔ ye mustahabu ye dɔ ye fadailu ye mais furu diinɛ kɔnɔ furu ma kɛ farida bilen ye mɔgɔw kan dɔnnikɛlaw ye furu la nasira min fɛ yadullu ala salasati qawaida ko furu sigilen bɛ pied saba de kan furu bi dɔn pied saba kan furu sigi cogo quoi ya dɔn n ye ala ta f'u ye fɔlɔ na mais dɔnnikɛlaw ye furu la na cogo min na u ka sariya kitabu kɔnɔ ko furu sigilen bɛ qawaidu saba de kan ko saba ko cɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ wajibi ye i ka wajibi bilen na i ka furu kɛ mais cɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ yira e la ni furu ka di ye i bɛ furu kɛ n'a man di i b'a to yen mais dɔ bɛ yen nɔ furu ye haramu ye o kan nin ko saba dɔnnikɛlaw ye furu sigi ka sɔgɔlɔ nin ko saba de kan furu ye haramu ye cɛ jumɛn kan cɛ min n'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye furu kɛ furu musakaw tɛ e bolo wa i tɛ se ka ladiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a y'a sɔrɔ kelen b'i bolo i tɛ se ka ladiriya kɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛlaw ko furu ye haramu ye e kan n'i ye furu kɛ nin dalilu kama i ma se ka tile i b'i don jahanamɛ kɔnɔ
dɔnnikɛlaw ye min fɔ min sɛbɛnnen bɛ kitabuw kɔnɔ. Furu ye wajibi ye mɔgɔ jumɛn kan? maa min Ala y'a kɛ dɔ b'i bolo e bɛ se ka jɔ ni musow musaka ye wa i bɛ se ka tile musow ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ, furu bi kɛ ka wajibi ye. Bon mɔgɔ jumɛn bɛ ikhtiyaru kɔnɔ n'a ka di i bɛ furu kɛ, n'a man di ye i t'a kɛ, o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni Ala ye nafolo d'i ma, nka e ye mɔgɔ yɛrɛ de ye mɔgɔ min n'i bɛ se yɛrɛ la cɛ ni musoya la i mago tɛ muso la. Donc wala e bilalen bɛ i ka ikhtiyaru la, i ka suganti bi yɛrɛ bolo, ni furu diyara i bɛ furu kɛ, ni furu man di ye i b'a to yen. Donc nin pièce saba de do ko furu sigilen bɛ nin ka dɔnni kitabu kɔnɔ. Mais ko belebeleba ye min ye dɔrɔn furu kɔnɔna na furumuso furu cɛ a ka da ɲɔgɔn na, a ka ɲɔgɔn bato, ɲɔgɔn la bato. Labatoli belebeleba bɛ furumuso fan fɛ ka ɲɛsin cɛ ma. Sabula fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni furumuso ye i bila la n'a se b'i ye n'i ma sɔn k'a kɛ i n'i ka alabato bɛ k'i bolo zéro ye. Furucɛ fɛnɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ min se bɛ e ye k'a kɛ furumuso ye, Ala ye min wajibi i kan n'i ma jɔ ni o ye i fɛnɛ ka alabato bɛ k'i bolo zéro ye. Ala k'an kisi o ma. Wala an bɛ dugawu de tugu nin na ka micro passer an karamɔgɔw ma. An kɔni nana ka nisɔndiya de dɔrɔn furu kosɔn an ma walandaw labɛn, mais ni Ala ka jɛ ɲɛ an bɛ dugawu fara a kan. Ya Rabbi ya Allah, Ala ka furu kɛ furu tutu ye, Ala ka furu kɛ furu tutu ye, Ala ka den nafama d'u ma, Ala ka den barikama d'u ma. Ya Rabbi Ala ka anw yɛrɛ ɲa, Ala ka dɔgɔ fara ɲɔgɔn kanu kan. An karamɔgɔ ya Rabbi Ala ka mɛn kɔrɔ, Ala ka sijan d'a ma hali bi, Ala ko k'a ka Ala ya bonya kama, kira n'a somɔgɔw bonya kama. Salli ala rasul. Auzu billahi samil alim min sharri shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqillah sayyidina al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahum bi insani ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ikwatal iman. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ame ala fo ka tanu ka barakada ala mi nasona nga nyugon jere bi. Allah tabaraka wa taala aka nema bado anaka here awa ayoke ambalmake noye ketay awa ambalmake mi anaye ɲɔgɔn dɔn Allah tabaraka wa taala ka sirakan awa shirufu ala ye nɔrɔ mun ta ka duma wa no islamaya fajiri daye no ya Seydi Cheikh Ousmane Madana Aidara ya Rabbi ala ka mɛanye ala ka an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye n'an balimakɛ ɲɔgɔn dɔn de ka sira kan ni ala ka se ni ala ka jɛ ye silamɛya fajiri da sira kɔni alhamdulillah ala filɛ ka hɛrɛba dɔ kɛ an ye nin ye ne de ya Seydi Cheikh Ousmane Madana Aidara ka kalandenw bɛɛ lajɛlen na laban ye Bɛnkɛ Jakite kumana kama an kuma yɔrɔ tɛ yen mais an karamɔgɔw y'an poussé fo an ka dakurunya fila fɔ ne kɔni bɛ yɔrɔ mun fɔ kosɛbɛ namugɛla o de ye ka kangari da kosɛbɛ furuɲɔgɔnma fila ye n'o ye kɔɲɔkɛ ani kɔɲɔmuso ye surtout kɔɲɔmuso n bɛ n tintiya kan kosɛbɛ an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ sisan a ye kɔnɔ haya dɔ ta n'o de ye arijalu kawamuna ala nisa ye ala ye muso ka mara di cɛ de ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ muso ye jɔn ye muso i bɛ cɛ lamɛn de furuso kɔnɔna la parce que yan ko ka ca kojugu yan ko ka ca fo k'a dama tɛmɛ caman b'a jate minɛ k'a fɔ nin kɔrɔnɛ haya in nin min filɛ nin ye muso ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ de bolo muso ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ cɛ de bolo tiɲɛ don cɛ de kan ka muso balo cɛ de kan ka muso fɛrɛbɔ nka n bɛ kangari mun dɔw ye yan sigi ma nɔgɔn yan sigi ma nɔgɔn yan ko cɛ ni muso ka ko de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ b'a dɔn 50-50 don ou bien morikɛ tubabuw ka jate bɛ kɛ ten de an nana k'an an den ka sigi u nɔfɛ an fana bɛ taa ni 50-50 ye koyi n'an ma taa n'o ye dɔrɔn furu tɛ taa koyi a bɛ gɛlɛya kojugu a bɛ kɛ don o don kɛlɛ a bɛ kɛ don o don dasama ye aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ furuɲɔgɔnma fila
muso i b'i cɛ dɛmɛ i b'i cɛ lamɛn kana kɛ cɛ bɛ miliyɔrɔ sɔrɔ e bɛ miliyɔrɔ sɔrɔ e ka miliyɔrɔ b'i poche la ko arijalu kawamuna ala nisa o de bɛna ni tiɲɛni ye kosɛbɛ muso i b'i cɛ dɛmɛ ka sokɔnɔla dépenses kɛ jagoya kisɛ bilen tɛ mais i kan ka kɛ sabula hali ni a papiyew nana kɔfɛ impôt papiyew nana bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ cɛ ni muso ka sɔrɔ bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan n b'o kankari da kosɛbɛ u k'o yɔrɔ jate minɛ muso i kana foyi kɛ i cɛ ɲinama cɛ fana i kana foyi kɛ muso ɲinama surtout balawu dɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan ala k'an kisi a ma dɔw b'a fɔ de ni carte bleue tɛ u tɛ cɛ yɛrɛ lamɛn nka o tɛ ani sara musow la ala k'o bɔ an na fiyewu n balimamuso n bɛ min f'i ɲɛna ala kira k'a di sa kɛnɛman dɔ ale salatu wasalam muso n'i bɛ ka nburu de dilan fɔlɔ larabuw tun bɛ nburu de don furu kɔnɔ sisan anw t'o kɛ n balimamuso tɔgɔ fɔlɔ an bamuso tɔgɔ bawa n'i ye na sigi daga kan ka kini daga to ta kan ni keta ko awa kini to ta kan ni na to ta kan ka sisi i ka bolo ka taa ka wele lamɛn nka bi ta o bɛ se ka kɛ bi n'i ko muso ma kelen a k'o 10 n'i ko muso ma 10 a k'o 20 muso ɲumanw bɛ yen dɛ ala ka bawa kisi o ma bawa i k'i cɛ lamɛn o de ka ɲi walahi keta ka hakɛ min b'i kan ni keta taara dugu kɔnɔ ka taa yaala poussière ba ka k'a sen na k'a sen bɛɛ kɛ gɔngɔnba ye k'a sen nɔgɔ k'a cɛ juguya c'est à dire que mɔgɔ dafuruku ka di i ye i kunkolo yanfan ka di i ye bilahi k'o nɔgɔ k'o jɔsi dafuruku la o tɛ foyi ye i cɛ bonya i k'a tɛrɛtɛrɛ i k'a bɛrɛbɛrɛ hakili la a bɛ bâtiment de la bâtiment tɛ ko nɔgɔ ye marton piqueur b'a la betonkɛw b'a la ko caman b'a la n'a bɔra chantier la o b'a sɔrɔ a sɛgɛnnen don mobili t'a bolo fɔlɔ sa nka ala k'o nɔgɔya nka a tile don cogo da la i b'o dɔn a ye tile don da la yɔrɔ min na bolikini jɔ da la a ka gamɛli saki a ye dayɛlɛ yɔrɔ min na i bɛ turafasi k'a la a bɛ bɛn o n'o m'i diya yɛrɛ i b'a kɛ angoro kɛ keta ko ma sɛgɛn dɛ i ka bi tile a jara i bisimila a y'a sigi yɔrɔ min na a sen ta i k'a don ji la i k'a digi digi wallahi fɛn bɛ bɔ la fɛn min ni diɲɛ b'a tɔgɔ fɔ nka cɛ sɛgɛnnen bɛ bɔ baarayɔrɔ muso dakala bɛ sama i ko toto muso kɔrɔ ta an y'a bila yɔrɔ min na sɔgɔma an ka ta ye i bɔra ka sɔrɔ bazɛn sɔngɔ ma di ala k'an ni kisi o ma o la an tɛna kuma janya morikɛ bɛ yan o ye n poussé fo n ka dakurunya 2 fɔ nin kun ye conseil ye k'a di an ba awa ma i k'i cɛ lamɛn ala kira ko alayhi salatu wasalam hakɛto ɲini dan kɔfɛ an ka musow t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli ni cɛ y'a muso wele sufɛ baro la kuma tanfan bɛ faamu muso n'i y'i ban wallahi mɛlɛkɛw bɛ seki danga fo ka taa dugu jɛ ou fo k'i t'i sɔn wagati min na ala k'an kisi o ma c'est Faransi ko ye cɛ bɛ kɔrɔn fɛ kuma dɔ la muso bɛ tilebi fɛ ni den min wololo kɔnɔ o bɛ taa kɛɲɛka fɛ dɛ ala k'an kisi o ma i k'i cɛ lamɛn i k'i cɛ labato keta bɛ yɛlɛ la keta i fana i k'i muso lamɛn kosɛbɛ i y'a faamu o de ka ɲi k'a fɔ ko ko sigira kala kan i ni muso sɛgɛnna ɲɔgɔn fɛ san 1 san 2 dɔrɔn k'i fana bɛ t'i kɛ filanan ko kan o ma fɔ dɛ i b'a to k'a sumaya dɔɔni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi min sharri shaitan la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin wa sallim ola an badenw an bɛ ala fo k'ala barika da k'ala tanu ka sababuya kɛ an balimakɛ ala ka diinɛ dɛmɛli sira kan n'o ye Mamutu Keyita ye ala ye muso nɔgɔya ye namu gɛlɛya muso furu ye ala tanu ni ala barikada de ka bɛn bi ma dimanche le 4 septembre 2022 an bɛ Blanc-Ménil namu gɛlɛya ko kumakɛlaw ka sabali dɔɔni ladili de b'an bolo ka di kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ma kumakɛlaw an bɛ hakɛto ɲini u fɛ guloki bi ɲa guloki kan nka kuma ti ɲa kuma kɔrɔ
Olambadenw an karamɔgɔ ye sira d'a ma n'o ye Seyida Balikisa Hayidara ye. A ye sira d'a ma an ka dakurunya fila fɔ. O la namu gɛlɛya Ala folen Ala tanuni Ala barika dalen an selen kɔfɛ danfɛ la sɔn Kayirama kan a bɛ wajibiya kan an ka dugawu k'an karamɔgɔ ye. Sababu ko i kana to d'a ma i kana ji d'a ma ko nka i kana ɲinɛ a kɔ. An ni Keyita ka ɲɔgɔn dɔn a sababu ye Mufti Hadi ka weleda ye. Liberasu zamani ale ka weleda sababu de la an ni Keyita ye ɲɔgɔn dɔn. Komi kira y'a fɔ cogo min silamɛw bɛɛ lajɛlen ye farikolo kelen ye. A ka hɛrɛ ye ɲɔgɔn ka hɛrɛ ye. Ala k'an kisi k'an tanga a ka tɔɔrɔ o ye ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye. O la place min kalifara na Ala fɛ yan'an sali cɛ n'o ye karamɔgɔya place ye ni kalandenw ye furu kɛ a bɛ wajibiya karamɔgɔw kan a kana wulibali f'u ye furu yɛrɛ sira kan diinɛ ye fɛn min ni fɛn min gɛlɛya u ma cɛ fara muso kan. Duwawu kɛlen kɔfɛ an karamɔgɔw n'a ka denbaya ye ka duwawu ɲini u fɛ u kalifalen kɔfɛ Ala la masa min t'a ka jɔnni ka kalifa tiɲɛ Ala ka doni danfɛnjugu bɛɛ lajɛlen cɛ o kɔfɛ namu gɛlɛya an bɛ kuma fɔlɔ cɛ la sabu kuranɛ kɔnɔ Ala ko n ye muso mara di cɛ ma nka jɔnya mara tɛ jɔnya mara tɛ mara min don namu gɛlɛya ɲininkaliw b'a la lahara do cɛ bɛɛ lajɛlen mina jɔ k'i ɲininka i furumuso la siratu sanfɛ o ɲininkali 10 n'o ye cɛ ka muso ka hakɛ 10 min bɛ furu cɛ kan a fɔlɔfɔlɔ namu gɛlɛya o de ye i muso kalanni ye Ala ka diinɛ bato kiitiw la a n'a dɔnniyaw la sabu Ala ko kuranɛ kɔnɔ wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liyabuduni ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo n'a kɛra n batoli ye o kuma muso ka hakɛ fɔlɔ min b'a cɛ kan o de y'a kalanni ye a ka bato kiitiw la mɛ ni ɲininkali yɔrɔ la lahara do cɛ caman bɛ taa jahanama kɔnɔ selila kunda munna parce que an b'a muso ko hakɛ in dafa an b'a musow kala Ala ka diinɛ dɔnni kiitiw la an b'u kala u ka selijiw la an b'u kala u ka jɛnabakow la an b'a musow kala sun kiitiw la u ma kala kabila ni bada la o kuma u ka hakɛ du de don anw de kan wa lahara don Ala bɛna ɲininka a la namu gɛlɛya o kɔfɛ silamɛya sariya ko cɛ ma e de k'i muso fɛɛrɛ bɔ i seko la a balo i seko la a don so kɔnɔ n'a banana a furakɛ i seko la ka tila k'a fɔ a ye cɛw i muso ka gundow kan'u bɔrɔtɔ o kɔfɛ k'i janto i muso ka baro kɛ waatiw la kana bɔ ka taa bɔlɔn fɛ fo su janfalen kana don waliden dalen kan dorolaw bɛ se ka na nka a ti dabila o ye tɔɲɔni ye o kɔfɛ an bɛ ladili min di muso yɛrɛ fɛnɛ ma silamɛya sariya ko a cɛ ka hakɛ 10 min b'a kan a fɔlɔfɔlɔ ko ni cɛ y'i yamaruya fɛn o fɛn na tant que a m'a fɔ Ala ko ta k'o kɛli kɛra wajibi i ma lahara ti ja dɛ bilahi lahara ti ja kiri damadɔ bɛ yen n'o daminɛna lahara don mɔgɔw na suru jahanama kɔnɔ dan tɛ suruli min na sigiɲɔgɔn ni sigiɲɔgɔn cɛ hakɛ ni ɲininkali sera ye sigiɲɔgɔn caman bɛ taa jahanama kɔnɔ seli lakunda sabu an tɛ k'an sigiɲɔgɔn ka hakɛ tanga furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni kiri sera ye namu gɛlɛya lahara kule bɛ wuli silamɛya sariya ye fɛn fɛn fɔ a ye daw da sigi a ye hakɛ o hakɛ bila furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛw tigi u taw dafa musow yɛrɛ tigi u taw dafa o gɛlɛya de bɛ furu kɔnɔ bi o de kama furusa cayara Ala min y'an da a b'an dɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan a ye sira min yira an na k'an ka taama o fɛ n'an y'o bila an bɛ taa ŋaɲa kɔnɔ an ti foyi ye ni dusukasi tɛ ni masiba ni balawu tɛ muso ko i cɛ labato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra Ala kotali ye sigi kuntala mɛnna mɔgɔ dɔw ta yɔrɔ ka jan
furu sigilen bɛ pied belebeleba 3 kan. Naam. Ni kelen karlo la furu b'a sigi sa k'a sadon ma kɔnɔ. Tiɲɛ. Wala. A fɔlɔ. Naam. O ye ɲɔgɔn kanu ye. A filanan. Naam. Ka da ɲɔgɔn na. Tiɲɛ. A sabanan. Naam. Ka hinɛ ɲɔgɔn na. Mais namu gila ni danaya bɔra furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ. Naam. Kanu bi taa. Hinɛ bi taa. Tiɲɛ. Danaya. C'est fo an k'a dɔn diɲɛ wuli a tɔ tɛ foyi bɔ bilen. Tiɲɛ. Munna diɲɛ wuli tɔ tɛ foyi bɔ muso de b'a fɔ k'ale ka téléphone k'a cɛ man ka maga a la ko c'est privé. Sira. E su ni ɲɛnama ye fɛn min tɛ e ko k'e ka téléphone k'o man ka maga o la ko c'est privé. Tiɲɛ. Muso mana fɔ a ka téléphone k'o y'ale ka privé ko cɛ man ka maga o la o tuma n balimamuso ɲankuma i bɛ jɛnɛya de la walima i bɛ ko dɔ de la min tɛ se ka bange kɛ. Tiɲɛ. Sinon i ka téléphone da. I ka téléphone da. Tiɲɛ. O la n bɛ kangari min da n balimamuso ye. Naam. I janto téléphone na. A masiba ka bɔ kojugu. Tiɲɛ. I janto Afrique weleli la i ni cɛ cɛmancɛ kow k'a ɲɛfɔ Afrique. Tiɲɛ. Furu 100 sara yan téléphone y'a sa. Hali Faransi ya ka mɔgɔw wele téléphone na min b'i ni cɛ k'a fɔ mɔgɔw ye walahi n balimamuso u b'i ka furu sa i bɛ tila ka nimisa. Tiɲɛ. Faransi falen bɛ o muso gana caman de la furu sara denw b'u bolo mɔgɔw ka kuma y'a caman sababu ye. Tiɲɛ. Bamananw ko i mana mɛn a binna a kan a sigira a kɔrɔ dɛ. Tiɲɛ. Dɔ bɛ bɛɛ ka so Tiɲɛ. dɔ bɛ bɛɛ kan furu si tɛ yen ko gɛlɛya dɔ t'a kɔnɔ. I gindo mara. Tiɲɛ. Ni cɛ min k'i la n'a ma bɛn i ma a sigi hakilimaya la bonya la karama la i k'a fɔ a ye fɔcogo ɲuman na. Tiɲɛ. Mais ni assistance sociale ko donn'i hakili la muso i halakira i denw ta tiɲɛna. Tiɲɛ. Nka Faransi cɛw fana u y'u bolo jigin de sabu muso bɛ kɔlɔsi de muso bɛ mara de k'a jate minɛ a ka fɛn o fɛn n'o man ɲi k'a yira a la ni hakili ye i bɛ ka nin kɛ a man ɲi a bɛ taa laban nin na. Tiɲɛ. Mais ni cɛ yɛrɛ t'i ɲini k'a ye so e ka denbaya bɛ ka min kɛ e bɛ bɔ o kalama cogo di. Tiɲɛ. O kɔfɛ an bɛ min ɲini an balimamuso fɛ i cɛ bonyani a lamɛnni danni a ka danw na nafa belebeleba 2 de b'a la kelen bɛ diɲɛ na yan kelen bɛ lahara. Min bɛ diɲɛ na ala bɛ den d'i ma hali n'a kɛra den musoman ye ka barika don o la o n'i ta fo ka s'i saya ma. Tiɲɛ. Sira. An ka mɔgɔkɔrɔbaw ko furu tɔnɔ. A nafa 2nan o ye lahara don ye ala b'i kunnadiya k'i don alijinɛ kɔnɔ furu labato kama. Tiɲɛ. An balimamuso dɔ fatura kɔsa in na a nana sogo da dɔ la a k'o tigi ma karisa ne t'i tɔɔrɔ la koyi ne bɛ hɛrɛ dama de la de bɛ n fatura. A balimaw k'a ma mais i ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di. A ko ne ye n ka hɛrɛ sɔrɔ sabu foyi tun tɛ ne cɛ bolo ne de jɔlen tun bɛ ni fɛn bɛɛ ye. A ko n ye cɛ suturali min kɛ furu barika kama furu bonya kama ka jɔ n'a ye a ka fantanya k'a suturaw kan mana fitinin min sɔrɔ n bɛna n'o ye an b'o dun a ko o de kama ne ye kunnanja sɔrɔ. Musow n'i furula cɛ ma a dɔn sa ala y'i ka ko bɛɛ kalifa o cɛ in de ma sa. I ka ko bɛɛ kalifara mɔgɔ min ma n'i y'o k'i faden ye ka kɛnɛmamɔgɔw ka kuma lamɛn o ka kuma sanfɛ Madu tiɲɛni bɛ kɛ dɛ. Tiɲɛni kɛra. Walahi kalo 9 ka den kɔnɔbara ta ka degun ni ɲaniw kɛ ka bana misɛnmaninw kɛ k'o den wolo o den k'o ma don da la e yɛrɛ tilara tuguni k'i ka finiw feere ka taa domaw ni somaw fɛ o den ka don da la kama muso y'i ma sabali de. Tiɲɛ. O la an bɛ kuma ɲɔngiri nin yɔrɔ in na yan ka dugawu kɛ k'a ɲini ala fɛ u ka furu ala ka barika. Den barikama bɛ ala bolo yarabi ala ko caman d'u ma. Ala k'u kisi samaranitigiw tɔɔrɔ ma ala k'u kisi téléphone masiba ma ala k'u kisi assistance sociale tɔɔrɔ ma.
a seydi Serif Ousmane Madani Haidara n'a denw barika kama ya rabbi ala ka duwawu minɛ cɛgana minnu bɛ yen ni furuko hami b'u la ala k'a nɔgɔya u ye musokana minnu bɛ yen ni furuko hami b'u la ala k'a nɔgɔya u ye furu yɛrɛ kɛra minnu fɛ kaban ya rabbi ala ka bɛn don u n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o k'a k'ala bonya kama kira n'a sodungo hɔrɔma kama kuranɛ bonya kama soli ala seydina muhammadin wa ala ali seydina assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen siranna min ɲɛ o de don karamɔgɔ kumana ka ban mais o ye ne obligé ka kuma anw ta ye duwawu de ye dɔrɔn ani kalifa musow ka cɛw kalifaw la ka cɛw kalifaw la n bɛ segin a kan ka cɛw kalifaw la fo ka da la kuma dɔ bɛ ne da wagati bɛɛ wulibali de don aw kana ta cɛw nɔfɛ cɛ ɲuman ka dɔgɔ mais musow ye usine de aw de bɛ se ka cɛw dilan wa aw bɛ se ka denw dilan cɛ tɛ foyi kalama denw ka éducation na parce que ale ye o ye a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de la hali ni cɛ man ɲi ni muso jɔra a dilanli kan i bɛ se fo n'i ma sɔn parce que dantanfɛn dɔw de don u tɛ sɔn karabali dɔrɔn de ma mais n'i y'a nɛgɛ i bɛ se a la donc musow cɛw kalifalen b'aw la dencɛ cayara dɛ mais faso kunnawoloden o de dɔgɔyara diɲɛ kɔnɔ a dun tɛna a yɛrɛ ma aw de bɛ na n'a ye aw ma musoba si tɔgɔ mɛn diɲɛ na fo a y'i to cɛba dɔ de kɔfɛ ka sɔrɔ ka na tɔgɔ sɔrɔ mais n'i ko i yɛrɛ bɛ tɔgɔ ɲini i bɛ jigin dugu ma parce que muso tɔgɔ dan ye masaya de aw ye balakisa kɔ mais ale tun ye min ye masakɛ de tun don mais a tɔgɔ mana kuranna kɔnɔ foyi la fo tuma min na a tugura Nebila Sulemani ko ka furu a ma o tɛ a tɔgɔ bonyana o de kosɔn o muso ka maabaya b'i dɔn ni cɛ dilali ye muso ka maabaya b'i dɔn ni denw dilali de n bɛ segin a kan aw kana ka hakɛw ɲini cɛw nɔfɛ o tɛ muso si ka kunnadiya ye ko ne ni nin ka kan fo cɛ ka kɛ ɲɛ o t'i ka kunnadiya ye parce que ni cɛ y'a kɛ a sara tɛ d'i ma wa n'a ma kɛ fana i tɛ ɲininka jurumu la i bɛ ɲininka min na i kan k'o de kɛ i bɛ ɲininka min na i kan k'o de kɛ min baraji bɛ d'i ma fana i kan k'o de kɛ donc an bɛ sɔrɔ ka duwawu kɛ ala min ye barika don kira ani an ba Isa ka furu la ala ka barika don furu in na ala min ye barika don an ba Kadija ni eba kira ka furu la ala ka barika don furu in na Sirifu mamuso n'o ye Fatumatu Zahara ye ala ye barika don ani Seydina Ali ka furu la ala ka barika don furu in na wa an b'a ɲini ala fɛ an karamɔgɔ seydi Serifu Ousmane Madani Haidara a yɛrɛ b'an bolo kɛnɛ kan ala ka barika don furu in na o kama sabula ni seda balakisa b'an bolo faransiya ka ban karamɔgɔ bɛ yan Sirifu bɛɛ bɛ yan a n'a balimakɛ bɛ yan n'o ye Mohamed Haidara ye donc an b'a ɲini ala fɛ Sirifu u bonya kama ala ka barika don furu in na an sara u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ani an sara u ka ɲɔgɔn kanu kama ala ka barika don furu in na nin de tun bɛ ne bolo kalifa ye muso y'a jija tiɲɛ na diɲɛ yɛrɛ mɔgɔw sirannen don furu yɛrɛ ɲɛ diɲɛlatigɛ la sisan parce que minnu yɛrɛ tɛ furu la olu bɛ ɲɔgɔn bonya ka tɛmɛ furu ɲɔgɔnmaw kan bi donc hakɛto bɛ nin ka sali assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ ala ka furu ala ka barika ala ka sen bolo caman bɔ a la ala k'u bɛn kelen ma ala k'u nɔgɔw ku ɲɔgɔn na ala ka muso kɛ muso sabalini ye ala ka cɛ kɛ cɛ hakilima ye ala k'o kɛ ciba kanu kama sɔli ala rasul an tɛ se kuma na an bɛ fɛ ka kuma fitinin fɔ ladilikan na ka di an denmuso ma ani an yɛrɛ balimacɛ ma an bɛ Keyita fo depuis an ka ɲɔgɔn fo sisan foyi t'an kan fo bonya bon den fana nana d'an ma an y'an foyi tɛ s'a ma fo an y'a denya donc o kosɔn an bɛ fɛ ka fitinin fɔ sinon an tɛ se kuma na a yɛrɛ ɲɛ b'a la n kan bɛ ka yɛrɛ mais quand même an bɛ fɛ ka fitinin fɔ ka hakɛto ɲini karamɔgɔw fɛ furu ma nɔgɔ furu ka gɛlɛn ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ an bila furu la n'o b'an bɛrɛsira don min na kuma dɔw la o b'an sen ko ni jikalama ye ka tila k'a ko ni jisuma ye o tɛ dɔgɔrɛ o b'a yirila k'a fɔ ko furu la lon dɔw bɛ yen a ka kalan lon dɔw fɛnɛ bɛ yen a ka nɔgɔ mais n'a kalayala don min na f'i ka se ka sabali k'a muɲu n'i sera ka sabali k'a muɲu i bɛna sumani i bɛ n'o ye mais ni don min kalayala n'i ma se k'o sɔn minɛ donc a ka gɛlɛn k'i bɛna sumani i bɛ n'o ye quoi donc an bɛ ladilikan min d'an denmuso ma a ye sabali ni Keyita ka fɛn fɛn k'a la a ye ba ma a ye kɔ a ma o fila y'a fu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn
n'a gɛlɛyalaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fila ma se k'a kɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn o yɛrɛ b'a dɔn min bɛ se k'u sutura o bɛ se ka s'o ma k'u ka kuma ɲɛf'u ɲɛna o tigi b'u bɛrɛsira mais a kana kɛ muso ye muso min bɛ kuma fɔ bɛɛ ɲɛna muso o muso n'i b'i ka kuma fɔ bɛɛ ɲɛna i ka ko tiɲɛta le ka siya ka tɛmɛ a ɲɛta kan mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ yɛlɛ i fɛ mais i ka hɛrɛ a t'a fɛ o mɔgɔ ka siya bi kosɛbɛ kuma dɔ la i n'i cɛ bɛ bɛn min na i bɛ taa sɔrɔ ale n'a cɛ man di so kɔnɔ a b'o nisɔndiya min'o ye kuma dɔ la o man d'a ye donc n'i nana kiniya kuma fɔ o tigilamɔgɔ ɲɛna k'a bɛ yɛlɛ i fɛ kuma dɔ la a tɛna ladilikan ɲuman d'i ma a bɛna fitinɛ ni juguya i ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc an denmuso ye a y'a hakili to o la a ka kɛ sabalibaga ye karamɔgɔ y'a bɛɛ fɔ n'i sabalila i bɛ den muɲuni sɔrɔ n'a ganni ni cɛ don min na n'i sera ka sabali so kɔnɔ don dɔ ala bɛ n'a nɔgɔya don dɔ ala b'a nɔgɔya an bɛ se ka min fɛnɛ fɔ an balimacɛ ɲɛna a ye hinɛ a muso la cɛ caman bɛ yen bi o tɛ hinɛ musow la kuma dɔ la muso bɛ fɛn bɛɛ kɛ so kɔnɔ cɛw t'a ye min ye baaramisɛnninw ni ladoliw ye cɛw t'a ye mais ni don min na n'a filila kelen min na cɛ b'a ye cɛ b'o kuma kɛ donc o kuma min bɛ kɛ o bɛ gan an musolakaw la donc an balimacɛ ye a hakili to o la ni muso ka kɔnɔbara sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ ni muso nana kɔnɔbara sɔrɔ wagati min na kuma dɔw la a ma nɔgɔ bɛɛ ya kɔnɔmaya tɛ kelen ye dɔw bɛ o bɛ kɔnɔbara sɔrɔ ka don jama na mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama fo ka taa fɔ ko kɔnɔbara kɔrɔbaya la mais mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu ye kɔnɔbara daminɛ depuis a semaine kelen o tɛ lafiya fo ka taa fɔ k'o jigila o y'ala yɛrɛ ka baara ye donc cɛw k'u janto o la ni muso lasiritɔ don wagati min na a ka kan cɛ ka hinɛ a la kosɛbɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ muso la wagati la mis kɛra jarati muso tɛ ɲinɛ a kɔ donc cɛw k'o hakili to o la an b'o yɔrɔnin fɔ an balimacɛ ɲɛna a y'a hakili to o la donc kana se muso ka jigili ma ni muso bɛ na jigili kɛ wagati min na a ma nɔgɔn nɔnibagaw b'a fɔ wagati min na muso bɛ don saya ni balo cɛ cɛ n'i ye nigɛlɛya ta k'a sa tigi ma wagati la a tɛ ban yɔrɔ a b'a kuru a dusukun na donc o ye fɛn de ye fɛn minnu cɛman ye furu la an balimacɛ ka se ka hakili to nin bɛɛ la ni muso man kɛnɛ wagati min na i janto a la k'a fɔ n ka fila san n ka dumuni d'a ma o dɔrɔn tɛ musoya bana ban an karamɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna ni muso man kɛnɛ gɛrɛ muso la i bɛ kumakan duman min fɔ an ɲɛna walima i b'i bolo min bila a kan k'a fɔ k'ala ye nɔgɔya kɛ o bɛ nɔgɔya min kɛ muso ye i y'a filasa ni y'a dumuni to ban o tɛ o kɛ muso ye quoi donc cɛw y'o hakili to nin na n'a fɔra ko muso ye cɛ bonya ka cɛ barika ɲini cɛw yɛrɛ fɛnɛ kan ka muso bonya ni fɛn tɛmɛni ni muso ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ ni muso ma min faamuya i la hakili le ka bon ni muso ta ye i muso wele i b'a sigi i b'a lajɛ a jo b'a la o a jo t'a la o a wele b'a sigi i b'a lajɛ n'a ma min faamuya kɛ a tun bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ la wagati min na n'i le k'a sigi k'a laji kɛ a b'a faamuya a ka s'a la kuma dɔw la a t'a ɲɔgɔn gɛrɛ kɛ mais n'i k'a kɛ ni ɲɛkumukumu ni dimi ye k'i tigɛ a tigi la kuma dɔw la a tɛna faamuya quoi et puis cɛ caman fana tɛ sɔn sigi ka kuma ma cɛ dɔw tɛ sɔn o b'a jateminɛ jɔnmaya le ye jɔnmaya tɛ ni ko tɛmɛni ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ni k'a wele k'a sigi a kuma na ni ne ma se ka muso wele ni muso yɛrɛ kile wele mɔgɔ ma hakɛ to n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ma n bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna quoi nasigi b'i muso lamɛn silamɛya yɛrɛ k'a fɔ an ɲɛna lɔnbagaw k'a fɔ an ɲɛna cogo min na an bɛ lamɛnni kɛ ko i ye muso y'a kuma bɛɛ mɛn komi k'i kana baara kɛ n'a bɛɛ ye mais cɛ caman tɛ sɔn musow y'a lamɛnni ma ni muso ko cɛ ma ko na sigi an bɛ kuma cɛ dɔw b'o ta jɔnmaya le o tɛ jɔnmaya ye walayi cɛ o cɛ n'i bɛ sigi k'i muso lamɛn a bɛ min f'i ɲɛna a ma f'i ye baara kɛ n'a bɛɛ ye dɛ mais n'a lamɛn n'i k'a lamɛn kuma dɔ la a tɛ ɲɔgɔn faamuya la ko dɔ la a bɛ ɲɔgɔn faamuya la a bɛ ɲɔgɔn faamuya la parce que a bɛ k'i la ɲɛna k'i jo bɛ ko dɔ la i bɛ taa sɔrɔ muso t'a faamuya la ten a bɛ kɛ kuma dɔ la muso ɲɛna k'a jo bɛ ko dɔ la k'a sɔrɔ a jo t'a la a y'a faamuya le m'a sɔrɔ mais n'a sigila ka kuma wala a bɛ ɲɔgɔn taga yɔrɔ ye a ka ca ala fɛ fɔnkɔɲɔgɔnya min na o bɛ ban donc cɛw ye sɔn o ma musow yɛrɛ fana ye sɔn o ma ni ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn dɔ ye hakili sɔrɔ a ye ɲɔgɔn wele ka sigi a bɛ kuma i b'a ye bɛɛ bɛ na furu kɔnɔ o kɔfɛ an bɛ fitinin bila o kan pour que furu yɛrɛ kanu ka se ka sinsin lɔnnibagaw b'a fɔ ko furu kanu bɛ ban ne m'a fɔ can tɛ nka kuma ne ma sɔn a ma bɛrɛbɛrɛ ne yɛrɛ fɛ furu kanu bɛ komi i n'a fɔ adamadenya limaniya bɛ cogo min kuma dɔ la adamadenya limaniya bɛ jidi kuma dɔ la a bɛ nagasi mais ni limaniya ka adamaden bila pewu i bɛ kafiriya o tɛ ya donc ne yɛrɛ fɛ furu yɛrɛ kanu fana bɛ ten
furu ɲɔgɔnma fila ni kanu banna ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ɲɔgɔn sago kɛ kɔ tuguni kanu bɛ se ka nagasi mais ni kanu banna ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a tɛ se ka ɲɔgɔn sago kɛ kɔ tuguni donc fɛn min bɛ se ka kanu jiri aw ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ lɔnnibagaw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na o ye borolakara ye cɛw caman bɛ maloya ou muso caman bɛ maloya o tɛ sɔn a ma fɔɲɔgɔnya dɔ donna e ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i bɔla barayɔrɔ la ka na e nana sɔrɔ muso ɲɛ walawalalen tɛ gɛrɛ i muso la i k'i bolo bila a kan na walima n'a bɛ gabugu la gɛrɛ a la i ka kuma fɛ chéri o tuma na halisa i diminen de wa kana dimisa o ba a bɛ baw a dusu bɛ suma muso yɛrɛ nɛgɛ man go muso nɛgɛ man go mais cɛw tɛ sɔn o ma ni muso k'a ɲɛ kumu cɛ yɛrɛ fana b'a ɲɛ kumu donc n'a kɛla ten ɲɛ kumu bɛ taa ɲɛfɛ gɛrɛ muso la i b'a nɛgɛ walayi muso nɛgɛ man go ni i bɛ to k'olu ko ni nugu kɛ muso la kɛ walayi kanu bɛ jira yɔrɔ le k'a tɛ nagasi mais cɛw bɛ maloya fɛn fɛn kan ka furu kanu jiri o tɛ sɔn a ma alors que min nugu bɛ kɛnɛma kanu na o bɛ nin kɔmɔdɛli nugu bɛɛ kɛ o bɛ kuma dumanw fɔ o muso ɲɛna mais une fois que ni muso furula ka don furu kɔnɔ ka ban cɛw tɛ sɔn ka kuma duman fɔ muso ɲɛna a bɛ furu kanu ban donc cɛw k'u janto la Keita i janto a la dɛ to ka kuma duman fɔ a ɲɛ dɛ walayi bana fɔla quoi kuma duman bɛ muso ya furu kanu jiri quoi musow fɛnɛ ni bɛ ten an fɛnɛ k'an janto a la an ka cɛw ka ko dumanniw ja don o la quoi n'Ala sɔnna hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala nabi